Wajzer Khorzaz Nortelikashita, bazungat nu khabartime informazzjon ra waqt abune, tsiberten abune firam. قوون خزاردو اکونومیک سراغ در فدزدخن تسیو سه پروفیسنالون برگ بونوتستن آسف فادجه کوشتن لور درصد پادسخادو خورزختن. سرخزونه خوز کننز نوز آفت آدیموگن دختر تکت قوسن کننز آفتمی رنچن تنمز فکات در. مسکوی مخرگون درصد خوستار ایرستون تریتوریل فنداگ آمونگ. قوون خزارادک آباز کوشتن سه پروفیسیونالون برگ بونوستن رارفه کوتا خیساد سردار بیگویت گینادی امس خورزخ چین کوتا یکستر استاج چیراسک وقت ودونه سچن سریمونی وقت درصد پرزیدنت ادمینستراسیون. آبون سه پروفیسیونالون برگ بونوسان کننز قوون خزاراد کوشته یول خزدر کوشته خورزخ چنرسدسته پادسخادون خورزخته خلاردینا دوردین تفده بستون خسته خساری رستون آدم ولا خیزل دسازس خسته ستم مایدانته قوون خزاراد از گخت کوسه جنمته خورزخ جنسه کوتا خیزه آد سردار بیگویت گینادی. Присвоить почетное звание заслуженный ветеринарный врач Республики Южная Осетия Лулаеву Владимиру Китоевичу. Самый старший здесь все. قوون خزاراد گاباز مخاو دوم پروفیسیه فلدر اگرانوم تا ویترینار تا فوز درج تا تکنولوگ تا میخانیک ده قوون خزاراد گاباز تا سپیسالیست کوسنس و دونی ولدر بگویت گینادی کوشتن سه پروفیسیونالون برگ بونت ستنار فراکوت تا پریزیدنت بیبلتانا دولی نومه خیزه آد سرداربان سانکوت تا زاگر ریسپوبلیک اختری آگاد سیراگ در خسته یو قوون خزاراد رای رستن اخوز کنن واخست راست فند کننز قوون خزاراد مینیستراد بارگ انمان قاک تکنیکا سیفتون کنن. Сегодня мы подготавливаем и прорабатываем программу социально-экономического развития республики на среднесрочную перспективу. Основной упор этой программы сделан на развитие сельского хозяйства. Там предусмотрено разного рода поддержки, субсидирование посадок разных сельскохозяйственных культур, возмещение части затрат, погашение части процентной ставки. В общем, очень и очень много задач, которые нам предстоит вместе решить до 2025 года. قوون خزارات کتری در نماد سو خساری رستون رای رست پریاریتیتون فدزده خنل اگرارون سیکترو پادساخات اماین بستک خرزی و جبندور آغاز کن استابیلون زینات اماو فیدن نفس بانسان کوتا قوون خزارات مینیستر. Имени Министерства сельского хозяйства я себя лично поздравить всех работников отрасли сельского хозяйства Республики Южная Осетия с сегодняшним праздником, начиная от наших сельхозтоваропроизводителей, наших фермеров и всеми теми людьми, которые сегодня здесь представлены, а также те, которые сегодня трудятся на полях, по своим направлениям на благо нашей Родины, для того, чтобы отрасль сельского хозяйства, одна из важных, самая важная, без преувеличения, отрасль нашей жизни, нашей республики, она встала на ноги. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в сельском хозяйстве Республики Южная Осетия есть довольно-таки немаленькое количество проблем. Ситуация, конечно, далеко не такая, какой бы мы хотели ее видеть, но вместе с тем мы все видим, что все мы вместе, руководство республики, работники сельского хозяйства, наши фермеры, сельхозтоваропроизводители прикладывают все усилия для того, чтобы данное направление оно вышло на передовой уровень, и мы в дальнейшем, безусловно, все вместе, как это было подчеркнуто Геннадием Борисовичем, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы вывести сельское хозяйство Республики Южная Осетия на должный уровень.
فدلتای فستما در ایران آدم کدوی زخوکست امیان ماتو یول سیراگ درل کدم و زاف دبون ودر اما تسگای در انسون نو تساخن فندبون غد در خوروای گفدا انا قنبون بدر کوسن قزنک تلگر کنن اما یفستی و جتن بردینات خستن. بیازر تستیلا استاد زار تا تاکسانا اینفارماسیون را واغدابون. Respublikon bire profilu medicinun centre koronaviruse hostkenens nevez avdrınçınan. Intensivun terapiya ama reanimacji sıppar adımacı. Doktor takut zagans aftame iftungıstı anamen kavak hoste. نوات فرست پاتینت ایس انفکسیون خاد سرخزونه رنچن تنمات بونه بو مکانیک اکتر اماوی اخصاص گو خبرو بتسیر لابراتوری ت دوسده ت بور فرست آنالیز سرستوی و دونه ارتن ارتیان ود اورت خط زکتا زنون تا سنمات ود ارتن فرست. По динамике, конечно, намного, существенно намного уменьшение количества у нас сейчас пациентов, госпитализации тоже немного, и они сравнялись с выпиской. Но, к сожалению, количество или процент тяжелых и крайне тяжелых пациентов пока не снижается. В настоящее время у нас в Царите находится 4 пациентов, и из них 2 в крайне тяжелом состоянии. Также можно сказать, что и количество погибших больных у нас тоже пока не снижается. Respublikon bira profilu medicinun centre direktor خدیوک بسنت اینجیرا ما بانسان کد تازگه فتزاگراده در انمن قوگو واکسیناسی را سوند و ما ولده ما روح کنن نقل داستینا ده مازرت فدل و دون نرونگ در است اکتوالون ماسکات دارن کوخت دزینفکسی کنن اخسانا دون بنت در تزقق کنن اما بیرادم کمن برد کنن آخم بنت دای خیخیزن. Хотела бы еще раз обратиться к населению. По сравнению с маем, когда первый раз ввезли вакцину, сейчас я знаю из информации поликлинической службы, что достаточно активнее идут наши граждане. Я уверена, что они будут ходить лучше и будут прививаться активно, особенно те, которые уже переболели в первую волну. Им обязательно нужно провакцинироваться. Не говоря уже о тех, кто имеет осложнения, кто сейчас в данный момент испытывает какие-то трудности по заболеваниям хроническим. Пациенты индира разырта хоса ифтунгады фадылдар. Минздрав нам лекарственные препараты в круглосуточном режиме пополняет наши запасы. К сожалению, бывают у нас периоды, когда задержка, особенно сейчас касается это глюкокортикоидных препаратов, таких как медрол, таких как преднизолон. К сожалению, вот на сегодняшний день у нас заканчиваются запасы дексаметазона. Касаемо, значит, препаратов гепарина, клексана, пока он у нас имеется в достаточном количестве для пациентов со средней и тяжелым течением. Есть у нас биопрепараты сейчас без ограничения, кому нужно, мы всем делаем. Как вы знаете, биопрепараты – это самые финансово затратные препараты. Они дорогие, свыше 45-50 тысяч за ампулу. نیم بستک تعبیر تبوکانن خرزا ودن خوست اما اندر مدیسینون پریپارات تخوزه آت بونت سرخزون ما امریانی ماتیم لفر درست توقر شلیمتم. Что касается гуманитарной помощи, по счастью, к нам приходят, мы даже не знаем и фамилии, имена, чтобы назвать. Всем им большое спасибо. И вчера была оказана помощь, значит, теми препаратами, которые сейчас в данный момент тоже у нас отсутствуют. Это кардиопротективные препараты, препараты отхаркивающие. Все они были розданы на все 3 этажа, буквально вчера. Также наши соотечественники из Москвы, они прислали к нам специальные шлемы для дотации кислорода. Мы очень рады. Сейчас реанимация готовит пациентов к тому, чтобы уже опробовать вот эти шлемы и попытаться пролечить наших пациентов посредством вот этих шлемов.
Doktor Kustardı beniz min faras sada sta ikhsazadi mace sudqayderğe xıqday sistoy sada adi mace pandemi fazinde fastama virusay farinçin farast min as sada fanja adi mace ودونه nizl fevalaxiz af sada fanjay nevat sıpparadi mace Çirqoteri gina gasite Arsen kumaritata Fatima informatsiyon rawaxt abun Respublike mitqtekte ministre xasta xastkeneg milici inelar major puxatemirab rarfekutta fadego milicanirten sa profesionalun berek bonusetan. Ministre xasta xastkeneg ma ведомстве xarzivje tes xurzexchinkutta mitqtekte upravlение gurete ama rayonte fadego milicanirte ivgorde. میتقدک مینیستر خست کنک پوخات میرا بانسان کود تازه که اخسنا دون فدک با قاقن قطاج فادگو میلیسانی رئیس استرخص سکست و زاو و دون آل خاطر است رازاک رنقته فادگو میلیسانی تا واقع درست سرجتم فتساک در ودون سنبالن ساده ماجد تخستین آدل فتساک در ودون مفاتورن سخوس فدل Участковый комисс эштер борта сакостумидак бортаун код яфтавни эштер хастадар من فنده ما ویس خسته و آل خاطر انتسکه خست کن شسوی بوغات میراب سخورزخ چنکود تا خوز در کوشته سخسته انبالون اخداوه که خست کنن سویت خی اما فادگو میلیسانی را بونستن خورزخ چنچی ارسد ودون اخسانسته مید خود تکت اوبراولینی گورات اما رایونت فادگو میلیسانی رتن فلترد کوشته اما مید خود تکت میستراده ول در آخر گنندت ارجی راوغدونته Ama ben kadar duvarla baktığım bu şartta yaklaştı bir dakika şamaylar alışılar bu ağır stand forsam rottay all forslardan ya bunu raykalıp dönmekte o deşelim bir پوخات میراب بوزنج نخسته زاخت فادگو میلیتانیرتن سکستل یوزر دیونکه استه اما سسوش به ما انبالون آخاست که دارن سویت خی تول تلوی را بستاوت ویدا گبرات وادیم کماریتات وادیما اینفارماسیون را وقت آبون Fadego milicanirtem sakust megeske xawe warech xeste. Sakust dorens axsanadun fatkme. Sa služba kadzenu vetter caskumjene archaen sa xeste axest kenenel. Narodu nermegu yakuttaje profesional. فادگو میلیسانیر کوسکا بونن نای کسته ارول بونون آرنتا و یواخم پروفیسیکاس دومت سما یودازک در وا کسته والقوس ناینن سوی بونتا اما برگ بونتا فادگو میلیسانیر کستو برنون فلاوت سین رستاجت سمدیسون در زاغ فادگو اینسپکتر میلیسی مایور استاد آلیک وی میلیسی کوس دواده سازه یا پروفیسیونالو فنداگراید تا فادگو اینسپکترای اما نرونگ در کوس آتس بنات او گوراتسخین والا میت قطعت управлінی فادگو میلیسانیر تخیاد فتساک ارد سرغلابک یا کوسکا بون رایدا امبستک تخیمه رایستی وی فستای служба اون خستفی خستکنه یدل باروک административун фадеджи. В основном работа сейчас у нас по направлению семейные конфликты. Проверяем лиц, состоящих на профилактическом учете. Ранее судимые граждане проверяются регулярно. Проводится подворный обход населения на обслуживаемых административных участках. Проверяются социально неблагополучные семьи в таком роде. Вот в последнее время у нас добавилась такая работа, как вот ограничения по карантинному режиму. Проверяли и до сих пор проверяем объекты общественного питания на предмет соблюдения карантинных мер. فادگو میلیسانیر دلباری سخ سردستونجه ارتامین آدای ماجونگ استاد لیگن خستم گسکه دادا اما ویفت درودست فادگو میلیسانیر تا یا فیدن پروفیسی رافزارن الوی قد در نکود دا یا چه سلایف استما در زدتا میلیسانیر که استودزانوی. С 2010 года по сегодняшний день работаю участковым инспектором. Работа наша очень интересная. Я лично люблю общаться с населением. Помогаю, чем могу. В обязанность участкового также входят знать проблемы вот каждой семьи. И самое главное, обращать внимание, не оставлять без внимания и не оставаться равнодушным. یدل باروک административу فادج سرجتا استاد لیگ زونن سیول در سن خستم گسکابو یو خلار زرده امرستینت قاقنه گادای ماگ. Даже мене це відтеркує інцидент рахандера оряканаліст. Моментально бойдам сашерам побіля. Даже радуюся, че ми роздарюю се да спредили чикет дичиштер худе бидек фелер форма der нормально по уставу волше der мене недавно вертар стакнаме да видиш баш да струши културно обращаться код и биде.
بس كفاده ميلتنير ما باخاتن سال خصوم فرصة تفادل اما ودون اگر استما يكون كما خستم در كن نفخانت و درسن با خص كان سبرابل متا آيورس كاننن سوتي تفاتيما خاري باتارنل كماريتا تفاتيما انفرماتسون را وقت آبون Abun yenusun benatme afendarast kuttuy parlamentet separa mersit deputat Ahsenadun Archaeg Parate Valeriye. Xelar zerde adimag archayta ermester Khorsdinat Araznel. Ana qustardaynani vaqtayt zinwaver baxavek adame. Sternefsuet yarayguren kumbestan. Abun خصاری رستون فستاق خرزبون زرتوی قارات والریان ایو زردیون خلار کالیگا سخاگ ما خورزادای مگان فستاق خرزبون زخم ما ارباز دست ریسپوبلیکای گوختاری و گادمیا چیز تاودون فدوخ میدینج ران خواست کنج تکد بانسان کتوی و مگسکا والری ود ایردما و از دانادای ماگ Motion is denk för dagen i Zoom. Nej, kan jag få det. I rummet så går man och styr ut det bakom det. Och heter jag står då mot då. Jag styr på ett takt va. Det står på ett takt. För jag måste karum och rösta så dis. För tackar då så dis. Jag tackar korba ku boshti vale. قبول و كنت ما خلما كاس كافتا تا يشار دخيشن كانم. ولی نوستاش هست من وقتی کنیش بسته در خورد دی موقع مده اردوم توی مده کنیش. نوت سماسته ایرستو مزناک سقدم یا کارت کسلاستا و دوالیری دریم گرتیمه توخ کود تا سنخمم یو دلزگ درود یکون بسته فسی و دیمه امالزن کود تا اخسنگارز نمگوته اما ما پرودوکت در بیره فدبو فکود تا سمه ایرستون خدبار مسری بارسوا و یتخی دنیا والا زستان کراجی انوس شد برام خواهی فلدن و ایرستون زفتنی فامل ما خرزا بودن کن دبینون دکستن دادن دیفاستیون ما خوشا فندو فد مداش دیرستون فرم خوزفد قارة واليري يسارس نفوند كوتا يرات قدمان چياز التا ودوناي قد كاننز ارمستر يخورس قدكت روجم يخي سرمقون سويتوناي ويرازنگارد كوتا فاسي وده آخر سكوتا فده بستوارزنل برنون ارگوم زرده خرزغ دو اما يو زرديونمگار آبون رمبر دفجتاي آلچي درنگارتا سواز زوزيانرزد نا آدم الوي وطاة ألونا غازات إلينا چي خويتا ألدينا كماريتا فاتيما تاتا تاكسانا информацион را وغدابون Москвой вахдарсад хусари рестуна территориал фандак амунак чинеже презентации. Мазал хадрастой президент Бибелта Анатолий, республика цагат рестун Алани Сарглавек Сергей Миняйдл, ама хусари рестуна Хаспарджан Минавара в России Федерация Гасита Знавар. خوساری رستون تریتوریل فنداگ آمونک چینک مسکوی مخورر سد و رستاگف زاگل آسبون تواق در سد چینج پریزنتاسی در فنداگ آمونک چینک مخواستر سد است خوساری رستون رایون ته اما گورت خیموال آفالگسن گاردات اما مارشروت دم چینج سارانیس توریستن انا مقوگ اینفارماسی و رستاگف زاگل زوره گادمن فنداگ آمونک چینک فادات تته پاتسا خادالانی هیستوری کولتورا گیاگرافی اما گبیت بازوننن چینک مخورر سد ریسپوبلیکا اکونومیکون رای رست Страдаме в России хусари растуне базараду меня ворода хосей. Я горжусь своей родиной. И сегодня мне выпала приятная честь презентовать первый в истории путеводитель по Южной Осетии на русском языке. Наш народ невероятно гостеприимный. Об этом говорит и президент Республики Южная Осетия Анатолий Ильич Бибилов в своем приветственном слове путеводителя. Когда вы приедете к нам, вас обязательно встретят со всем радушием. Вас ждут прекрасные люди, уникальный климат, вкусная еда, огромное количество памятников истории и культуры. Но я искренне верю, что истинное гостеприимство народа – это и забота о тех, которые только собираются посетить его страну. Это создание возможности познакомиться с информацией о стране на родном языке гостя. Авторы путеводителя сделали все для того, чтобы даже заочное знакомство с нашей страной было максимально полным и комфортным. خوساری رستون توریسم رای رستنی سیغاو گننتم اما آتصفد ازدخن نماد سو پریاریتی دونل بانسان کوتا بیبلتان آدولی پاتسا خدا سرلوگ ما بانسان کوتا زرگه خوساری رستون فندا گامونک چین گنیز استرنسانیوگ تدت روزا کسرات تامیرلان اینفارماتسون را اختابون آخه ودستنا بون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیره